इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी इसम मुजर्रद से मुतालिक एक मश्क करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले सीख चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्वालिटी यानी सिफ्त, एक्शन यानी अमल और स्टेट यानी हालत के मुतालिक बताते हैं। इनकी कोई ठोस शक्ल नहीं होती, इसलिए इन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इनका सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं या फिर इनके बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मश्क में हमें क्या करना है। आप भी पढ़िए। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यानी नीचे दिए गए इसम सिफ्त और इसम फेल की मदद से इसम मुजर्रद बनाइए। तो हमने दिए गए एडजेक्टिव्स और वर्ब्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में तब्दील करना है। अब आगे पढ़ते हैं। यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी इन नाउन्स को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सेंटेंसेस ऑफ योर ओन का मतलब हुआ कि आपने खुद से या फिर अपने दिल से इन अल्फाज के मुतालिक जुमले बनाने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? करेजियस यानी बहादुर। और ये लफ्ज़ किसी शख्स के मुतालिक इस्तेमाल हो सकता है। और ये क्या है? ये एक किस्म की सिफ्त है, लेकिन इस लफ्ज़ की फॉर्म एडजेक्टिव की है। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसके मुतालिक बताता है। जैसे कि अगर हम कहें अ करेजियस बॉय, तो बॉय के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो किस किस्म का है, वो है करेजियस। तो अब हमने एडजेक्टिव से इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं अ करेजियस बॉय यानी बहादुर लड़का या फिर दुलेर लड़का, तो क्या आप बस बता सकते हैं कि वो कौन सी सिफ्त है जिसकी वजह से इस लड़के को करेजियस कहा जा रहा है? इसके अंदर पाया जाता है करेज। बिल्कुल ठीक, करेज यानी दुलेरी या बहादुरी। तो इस तरह करेजियस की एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म है करेज। अगला लफ्ज़ है एम्प्टी। इसे एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एम्प्टी रूम यानी खाली कमरा कमरे के मुतालिक बता रहा है, तो ये क्या हुआ? यहाँ इसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ प्लीज़ एम्प्टी द बॉटल यानी बोतल को खाली कीजिए, तो यहाँ अब इसे वर्ब की तरह यानी एक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो अब हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये हो जाएगा खाली से खालीपन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टीनेस। अगला लफ्ज़ है डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। डिफ़िकल्ट वर्क यानी मुश्किल काम। यहाँ ये लफ्ज़ एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो कि काम के मुतालिक बता रहा है कि वो किस किस्म का है, यानी मुश्किल काम। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा डिफ़िकल्टी। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई फेस्ड डिफ़िकल्टी यानी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा। अगला लफ्ज़ है जेनरस यानी मेहरबान। ये लफ्ज़ भी करेजियस की तरह एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी की सिफ्त के मुतालिक बताने के लिए। जैसे कि अ जेनरस मैन यानी एक मेहरबान आदमी। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जेनरोसिटी यानी मेहरबानी। अगला लफ्ज़ है रेजोल्यूट। ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रेजोल्यूट लीडरशिप यानी ऐसी क़यादत जिसमें फ़ैसला करने की सलाहियत हो, क्योंकि रेजोल्यूट का मतलब है फ़ैसला कुन यानी फ़ैसला करने की सलाहियत रखना। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा रेजोल्यूशन यानी करारदाद, यानी जब कोई फ़ैसला किया जाता है तो उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। अगला लफ्ज़ है सफ़र। ये लफ्ज़ वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि टू सफ़र डिफ़िकल्टीज़ यानी मुश्किलात का सामना करना। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सफरिंग
یعنی شدید مشکل۔ تو اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ سینٹینسز یعنی جملے، چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے کریج کے متعلق، آئیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ He had the courage to step forward and take chances and the ability to persuade others to follow۔ یہاں courage کا مطلب ہوگا ہمت، یعنی اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے اس میں آگے بڑھ کر مواقع کو حاصل کرنے کی ہمت تھی اور دوسروں کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے قائل کرنے کی صلاحیت تھی۔ پرسویٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قائل کرنا، یعنی اس کو اس طرح سے متاثر کرنا کہ وہ آپ کی بات مان جائے، اور ابیلٹی ہوتا ہے صلاحیت، اور اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے کریج یعنی ہمت۔ تو اس جملے میں کریج کے لفظ کا استعمال ایک ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرح سے کیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے ایمپٹینس۔ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، پہلا مطلب ہے خلا اور دوسرا مطلب ہے خالی پن۔ تو پہلے جملے میں خلا کے متعلق بتایا گیا ہے، مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ He was thankful he couldn't see down as he inched his way around a large boulder with only emptiness below۔ یعنی اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ایک بڑے سے گول پتھر کے گرد سے ہوتا ہوا آ رہا تھا تو اس نے شکر کیا کہ وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں صرف خلا تھی۔ تو اس جملے میں ایمپٹینس کے لفظ کو ایک ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرح استعمال کیا گیا ہے، اور آسمان میں دور تک دیکھی جا سکنے والی جگہ کو خلا کہا جاتا ہے۔ اب اگلے جملے میں ایمپٹینس کے لفظ کو خالی پن کے مطلب میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسی بات جس میں کوئی جان نہ ہو یا جس کا کوئی خاص مطلب نہ ہو۔ تو مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ He realizes the emptiness of his statement۔ یعنی اسے اپنی بات کے خالی پن کا احساس ہو گیا ہے۔ realizes یعنی احساس ہو جانا، emptiness خالی پن، statement یعنی کہی ہوئی بات۔ تو اس جملے میں بھی ایمپٹینس کے لفظ کو ایک ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ڈیفیکلٹی، مل کر جملے کو پڑھتے ہیں۔ They went on a trip to relax but got into difficulties۔ یعنی وہ تفریح کی خاطر سفر پر گئے تھے لیکن انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لفظ ڈیفیکلٹی سنگولر ہے جبکہ ڈیفیکلٹیز اس کا پلورل ہے لیکن فارم ایک ہی ہے۔ یہاں ڈیفیکلٹیز ایک ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے جنروسٹی، جملے کو پڑھتے ہیں۔ I was overwhelmed by the generosity of friends and neighbors۔ یعنی میں دوستوں اور ہمسایوں کی مہربانی سے بہت زیادہ متاثر ہوا یا متاثر ہوئی۔ اس جملے میں بھی جنروسٹی کے لفظ کو ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ جنروسٹی یعنی مہربانی، جسے ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی ٹھوس شکل نہیں ہوتی، اسی لیے اسے ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ریزولوشن، اب مل کر جملہ پڑھتے ہیں۔ A peaceful resolution of the dispute can lead to peace and prosperity of the region۔ ریزولوشن کا مطلب ہے قرارداد یا پھر اسے ہم حل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مل کر جو فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس جملے کا مطلب ہے مسئلے کا ایک پرامن حل خطے میں امن اور خوشحالی لا سکتا ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں مسئلے کا ایک پرامن حل خطے کو امن اور خوشحالی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اس جملے میں بھی ریزولوشن کے لفظ کا استعمال ایک ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرح کیا گیا ہے۔ اور اب آخری لفظ ہے سفرنگ، یعنی شدید مشکل۔ مل کر جملے کو پڑھتے ہیں۔ This war has caused widespread human suffering۔ یعنی اس جنگ نے بڑے پیمانے پر شدید انسانی مشکلات کو جنم دیا ہے۔ انسانی مشکلات
ह्यूमन सफरिंग। यहाँ सफरिंग का लफ्ज़ जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये एक कैफियत या स्टेट का नाम है जिसकी के कोई ठोस शक्ल नहीं होती बल्कि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इस तरह ये मश्क यहाँ मुकम्मल हो गई है। इस वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।